پتن بابا نو ہر دور سلام کردہ ایتھے خسرو نظام جا مرشد بن نوکر پانی سلام مل کے بولے ایتھے خسرو نظام جا مرشد بن نوکر پانی پردے ایتھے خسرو نظام جا مرشد بن نوکر پانی کائنات و نبی اپنے گنبد خضرائے چھے لج پاؤ نبی اپنے گنبد چھے اجمیر دا والی گیا ہے مدینے جہاں آپ نے طواف کر لیا کعبے دا مدینے آئے جالی چم کے سلام کیتا جواب آیا او بیٹا تیری ڈیوٹی اجمیر چل میرے پاک پتن دے یہ تو سننے نہیں جاندے ہر دور سلام ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی پردائے ایتھے پاک پتن دے میں ہر محفل سنانا دلی گیا نا میں دلی تو 8 یونیورسٹی دیاں 4 کڑیاں تے 4 منڈے وہ ٹرے ہوں تو جڑی اگے کڑی سی نا وہ میں نے ویک کے کہنی یا اٹ سیم this person belong to Pakistan میں سکھن پائی سی نا وہ پینٹاں پہن دیں کہ اے پاکستانی میں جو ویک میں یا you are speaking truth ہاں تو سچ بھی آنی وہ میں نے آندھی تینوں انگریزی آندھی ہے میں کہ میں تیرے دیاں شرلیاں نو 37 سال پڑھائی ہے وہ پوچھ دیئے کہاں سے آئے میں کبھی ویڈی نال جنہ چر بورا نہ لاؤ پتہ نہیں لگتا میں کہ میں پاک پتن شریف اور ملتان شریف کے درمیان کہندی کبھی آپ پاک پتن شریف گئے ہائے حسن میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردائے خسر و نظامی جیا مرشد بن نوکر پانی نوکر پانی پردائے اور دینال اجمیر دا لڑا گیا اجمیر چاپ اجمیر پہنچے جدوں میں لڈو پڑے نا دو میں اجمیر ویکھیا نہیں سی سونتے میں 3 دن رہ کے آیا بلکہ پڑھ کے آیا وہ چیلے 3 کلومیٹر لمبی 1.5 کلومیٹر چوڑی جی میں لپھاں پہن دیا کنارے ہوتے وہ بہت خانہ ہے اچھا بہت خانہ جدے ویچے بہت غریب نواز بے گئے کنارے عاشق بیٹھے نہیں راواں ویچ کلی پاکے عاشق بیٹھے نہیں راواں ویچ کلی پاکے سونا تیری دید واسطے عاشق بیٹھے نہیں راواں ویچ کلی پاکے تے سونا تیری دید واسطے بیٹھے نے 10 لڑکیاں 10 چھوریاں لال دوپٹہ ایک دیکھو لڈونا دا تھا میرے خیال میں کئی سالاں تو بعد لگا جے پڑھنے سفارش کر میں پڑھ دا لڈونا دا تھا ایک اور پیاں نے اگے غریب نواز عاشق بیٹھے نہیں راواں ویچ کلی پاکے سونا تیری دید واسطے چاہ کول آئیاں غریب نواز نے سوچیا اٹھر پیاں بہت خان چل معین دیکھئے ایک ہی کر اگے لڑکیاں مگر فرید پیر دا پیر فرید پیر دا پیر جہاں آگیاں بہت خانے 9 کھلوگیاں تھلے جد کو لڈوان دا تھال سی وہ اندر غریب نواز سے مگر انہوں نے لڈوان دا تھال 3 واری کمایا وہ چول دو تو کہیں دی بھگوان لڈو کھاؤ بھگوان لڈو کھاؤ انہوں پتھر دے وٹے نہیں کی کھانے سن 3 واری کر کے رسم پوری ہو گئی لڈو باہر لے انہیں ادھے پیکے لے جاندے ادھے ساورے لے جاندے غریب نواز میں دے رہے جدو 3 واری ہویا نا تو او لگی نکل آپ نے فرمایا بچہ ذرا ٹھہری عاشق بیٹھے نہیں راواں وچ کلی پاکے عاشق بیٹھے نہیں راواں وچ کلی پاکے
कुल्ली पाके आशिक बैठे नी रामा विच कुल्ली पाके सोना तेरी दीद वास्ते जाने क्या लड्डू खाओ ये लेके थाल मुड़ी गरीब नवाज कहने लगे जरा रुक ओ पत्थर दिया वटिया इस बच्ची ने 3 वारी क्या लड्डू खा तू नहीं कहते खाए ले भी जिन्ना दे ब्याह होए नजर हाथ खड़े वाह 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 जिन्ना दे ब्याह होए अल्लाह मेरी रूह सलामत रखे अल्लाह मेरी नूहां नूं उम्र खिदरत आ फरमाए एक काम अज करना है सवेरे मैं फोन करांगा तुहानूं जदों घर जाओ ना ते वो सुत्ती होती उठ जल्दी कर चाप का कहना इंजी उठ जल्दी कर चाप उन्हें कहना आराम ना सौ जा मैं तेनू ही जानदी हां ते किसी ने नहीं जानदी ये हाल है साड़ियां दा ते जेड़ा वटियां नूं कवे पी होए यार वाह वाह पहले वलियां दी ते मिसल बन फिर मुस्तफा दी बनी वाह वाह आज के बैठे नी रामा विच कुल्ली पाके बड़ी देर तक आशिक बैठे ने रामा विच बिस्मिल्लाह 3-4 साल तो बाद सुर लगी कसम आज के बैठे नी रामा विच कुल्ली पाके आज के बैठे बोले समान आज के बैठे नी रामा कुल्ली पाके सरकार फरमान के खाए वो बुत जुड़ गया वो इंज वेंदी भी थाल वेला वो डफली बजांदी बाहर आई सहेलियां कहन लगे लड्डू कि भगवान बीड़ गया उन्हें कहो चबले कदी पत्थर दे भगवान ही खाते हैं उन्हें कहा अज बीड़ गया उन्हें क्या कूड़ भी मार दी उन्हें कहा 20 थाल के नाओ लो जी लड्डुआ का नवा थाल आ गया 8 नाल टुर पी चल साडे सामने खुआ हुण फिकरा लतीफ जिहा अल्लाह करे तो समझ जाए वो टुर भी जाती है तो कहती है भगवान वो बाबा बैठा है चाह सुना क्या बात है हाय 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 बैठो है काफर हाय हाय कहती है भगवान ओ बाबा बैठो शानदार आई अगे गरीब नवाज बैठे ने उन्हें कहा थोड़ भी ना रही है ते मौज लग गई है हाथ खड़े करके बड़े थोड़ भी ना रही है ते मौज लग जदों दी खाजा मेरी बांह फड़ लई है थोड़ भी ना रही ते मौज लग केड़े बेसवा दे लोग आई पढ़न दे थोड़ भी ना रही है ते मौज लग गई है जदों दी खाजा मेरी बांह फड़ लई है खाए वाह वो 8 आइयां अंदर कहियां ने खवा उन्हें कहा भगवान लड्डू खाओ वो वट्टा चुप भगवान लड्डू खा वट्टा चुप भगवान लड्डू खा उन्हें क्या धर लिख दिया कूड़ मार दी से खांदा नहीं वो अंज वेख के कहंदी है बाबा जी तुसी आख हाय 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 आए ओ मेरे वाह 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 बाबा जी तुसी आखो सरकार आए पहले बीड़ गए ते हुण ओ मजबूर ते खांदा नहीं खाया वाह वो जुड़ गया वो 8 कहदियां ने कूड़ ए भगवान नहीं ए भगवान गरीब नवाज ने सजदे सिर पाके क्या सुबहान रब्बी आला बचियो ना ए भगवान ना मैं भगवान भगवान सुबहान रब्बी आला ए 8 लड़कियां मुसलमान हो गई सुभान अल्लाह उसे दुआई पै गई उन 8 सहना इतने काम करदियां कलमा पढ़ घर जाते दुआई पै जानी उन्हें कहते मुसलमान हो गई एक ही बनया उन्हें कहा बंदा कौन है उन्हें कहा बाबा जी तो किकर थले बैठा रहा है जो सूरज ढलता है इतों पानी का लोटा भर के मुँह धोंदा कहता नमाज पढ़न लगा फिर असर वेले फिर मगर 5 टाइम उन्हें कहा 300 फौजी लै जाओ तो पहरा ला दो पानी तो बाबा जो लोटा लैके आवे तो पानी देना नहीं जो पानी नहीं लेगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा वुज़ू नहीं करेगा नमाज नहीं पढ़ेगा आपे टुट जाए गरीब नवाज जोर का टाइम होया लोटा लैके फरीद दा पीर चले वाह 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 क्या बात उन्हें क्या बाबा आ गया किदे बाबा किदे फिर मैं बच्चे एक करवा पानी का उन्हें कहना मार देंगे इजाजत नहीं उन्हें कहा कोई गल नहीं मेरे मुर्शद हुक्म में पानी ना लभे तो यम्मम कर लो आप लोटा लैके आ गए समझी इसमें कर थले लोटा रखिया वेख मैं तेन समझावा ना बाजू कौन मिट्टी ना करेगा तयम्मुम जदों लगेगा ना तयम्मुम तो यकदम जज्बात खलो के कहते हैं मोइन तयम्मुम तो वहां करते हैं जहां पानी ना हो जहां पानी ना हो वाह ते पूरा छपड़े लोटा लेके चल पे उन्हें कहा बाबा फिर आया हुण सीधे बुत खाने उन्हें कहा भी बाबा बुता नूं मन गए जाके ना आपने खले लाए एक सजे हाथ च लो खला खब्बे च लो उन्हें कहा बाबा अदब ना अंदर गए लोटा रखा बोते हाथ थोकला के 3 सुटियां चलो पानी लेके आओ भाई क्या बात है चलो पानी लेके आओ वो बुत टुर पिया
ہن او سن پیچھے میں جو انڈیا 17 دے رہ کے بھگوان کی جے چونکہ پتر انہاں کو رب ٹریا ہوندا جے پیچھوں بابے نے ٹھوکلا کہ 3 سوٹیاں چ اونے کہا بھگوان ٹریا ہوندا جے کھلے کھائی آوندا واہ 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 لوٹا چاہیے آوندا ہے کھلے کھائی آوندا ہے اسے بھگوان کا واہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی اب بولا ہے کیا یہ ہوگا؟ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جدے نوکر ولی اس شان دے سبحان اللہ۔ ہن سوچ مصطفیٰ کی ہوئے گا کیا بات ہن سوچ مصطفیٰ کی ہوئے گا خدا دی قسمیں اینا تو ولیاں نو نہیں مندا جنہ سکھ من دے نے تو کلمہ گو کے کہنا واہ واہ۔ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نبی آیا ساڑھے کلمہ پڑھانا نہیں نا سانو تے فرید نے دسیا ہے واہ ہاں بے شک ایدہ ہی ہے سانو تے بہادر زکریا ملتانی نے دسیا ہے سانو تے ولیاں دسیا ہے تے لاجپال جنہاں نے کلمہ پھیلایا وہ ولی نے ساڈے چ نبی آیا کوئی نہیں چلیا تے تو ولیاں نال ہی ریساں کرن ڈے ہیں جنہاں نے تینوں کلمہ پڑھایا بس دعا ہے میری پروردگار عالم تواڈے جشن اس طرح کوئی لطف آیا کہ بول کیا بات ہے بسم اللہ بچوں ذہن چ رکھ لو ذہن چ رکھ لو ذہن کہ رب نے بنایا اپنے لیے سی تے دے تینوں دیتا صرف کیوں دیتا اپنے فن دی داد لینا کہ میں بنایا کی ہوئی ہے تے تو کہہ لاجوابی بے مثالی بے مثالی تے دے دیتے تے شکریہ مالک قیامت والے دن اے کوے اسی آنے ساڈا ہے قیامت میں جو کھلے پیر دے اے کوے میرے نے اے میرے بچے وستے رہو جیوندے رہو چونکہ تسی رحمانی برادری سنیا بڑے وڈے محفل کراندے ہو میں تے بڈھا بندہ نام ہی سواد آیا ہوئے تے چلو مان لیا جی لیکن ایک گل یاد رکھ بطول دے بابے دا جشن سبحان اللہ ہائے 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 واہ واہ جڑی حسین دی بھی ماں ہے سبحان اللہ قرآن دی قسم کائنات محمد تو دور کی بات ہے فاطمہ کو نہیں سمجھ سکی کیا بات ہے بول بے شک بول نہیں سمجھ سکی جسے دیکھ کر حشر کے میدان میں نبیوں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اسے فاطمہ کہتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں پڑھ کے بیٹے ماش اینا ایک منٹ انہیں 3-4 باری نعرہ حیدری لیا تے 5-7 نے کہا یا علی باقی سارے بابی ہو نعرہ حیدری وہ ایک جگہ میں جی میں چٹا ہے یہ ایک چٹا آ گئی کہندہ تو آنا یا علی وہ تے نجف ہے تے راج 40 منزلہ اونچیاں عمارتاں پہاڑیاں ایڈی دوروں کیویں آئے گا راہ نہیں ڈکے گا میں کہ کھلوتا رہیں بمی نہ تو چھیڑیا مولوی نو نہیں نجم شان میں اجے علی ماں دے شکم وچے تے ماں کعبے دا طواف بھی کر دیے 3 چکر لا لین چوتھا لایا تے کعبے دی کندھ پاٹ گئی تے ماں اندر ٹر گئی جدا راہ رب دے کوٹھے دی کندھ نہ ڈکے تیری زیادہ تگڑی ہے نعرہ تکبیر جی تھوڑے ناتھ آ گیا جی جناب نعرہ رسالت شکریہ بولو بیٹے نعرہ حیدر اے ایک بندہ عزیز میرا خالد نعیم میرے مالک میں تھے گناہگار ہاں اینا 40 بندیاں ایک تے بخشیا ہوتا ہے تے اسی تے سارے ہی بخشے ہوئے علی علی کر مالک صدقہ بطول دے بچیاں دے انہوں بیٹا دے اور پھر ایک باری آمین کرو یا اللہ ایک خالد نعیم نے دعا کرائی ہے کہ اگلے سال میں رنگ بن گئے چاول تے لکھیا تو کھواواں گا رشوت دین دے میں رب نو تے یا اللہ پتر یا اللہ ایک کھوائے نہ کھوائے بیٹا دے جنہیں ہاتھ چکتے ہیں جڑے اولاد نو ترستے ہیں ایک دی بجا جوڑے دے تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں مالکا کوئی کمی نہیں بس مالکا میری حاضری قبول کر اور ایک دعا لگا منگن اچھی آمین کہیں ایک کوئی منگ دیا جدو لمحے پا کے فرشتے چھتر پھیرن لگنا تے پاک بول کے کہہ نہ مارو اے ساڑے نے نہ مارو اے ساڑے نے یہی دعا منگتے ہیں پاکاں دا ساتھ نصیب کری محفل بیٹا جاری ہو ساری میں وڈیرا بندہ بڑھا بندہ تے اس واسطے انہوں کو پہلے اجازت مانگ لی میرا بچہ نات خاں آ گیا سنو اے محفلہ سال مثالی ہوتی ہیں کوئی لطف آیا یا بور ہو کے چلے ہو صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آل محمد تمام